ये उस ज़माने की बात है जब शहर बगदाद इस्लामी सल्तनत का दारुल खिलाफा माना जाता था। जुनैद नामी शख्स खलीफा बगदाद का दरबारी पहलवान, ममलिकत की नाक का बाल था। वक्त के बड़े बड़े सूरमा उसकी ताकत और फन का लोहा मानते थे। डेल डोल और कदो-कामत के लिहाज से भी जुनैद देखने वालों के लिए एक तमाशा था। शख्सियत के रोबो दबदबे का ये हाल था कि वक्त का बड़े से बड़ा पहलवान भी जुनैद से नज़र मिलाने की ताब नहीं रखता था। कमाले फ़न की गैर मामूली शोहरत नुक्ता इंतहा पर पहुंच गई थी। सारी मुमलिकत में जुनैद का कोई मुकाबिलो हरीफ नहीं था। अब जुनैद का काम सिवाय उसके और कुछ नहीं था कि खलीफा बगदाद के शाहाना दबदबा का एक वाज़ेह निशान हो। दरबार शाही में जुनैद के लिए एजाज़ की एक जगह मखसूस थी, जहां वो बेन संवर कर खलीफा की दाएं जानिब बैठा करता था। एक दिन दरबार लगा हुआ था। अराकीन सल्तनत अपनी अपनी कुर्सियों पर फरोकश थे। जुनैद भी अपने मखसूस लिबास में जीनत दरबार थे कि एक चौकीदार ने आकर इत्तला दी। सहन के दरवाजे पर एक लागरो नीम जान शख्स खड़ा है। सूरत व शक्ल की परागंदगी और लिबासो पैराहन की शिकस्तगी से वो एक फ़कीर मालूम होता है। ज़ोफ़ो नकाहत से कदम डगमगाते हैं, ज़मीन पर खड़ा रहना मुश्किल है, लेकिन उसकी आवाज़ के त्यूर और पेशानी की शिकन से फातिहाना किरदार की शान टपकती है। आज सुबह से वो बराबर इसरार कर रहा है कि मेरा चैलेंज जुनैद तक पहुंचा दो, मैं उससे लड़ना चाहता हूं। किला के पासबान हर चंद उसे समझाते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात मत करो, जिसकी एक फूंक से तुम उड़ सकते हो, उससे कुश्ती लड़ने का ख्वाब पागलपन है। लेकिन वो बज़िद है कि उसका पैगाम दरबार शाही तक पहुंचा दिया जाए। किरदार की ज़बानी ये अजीबो गरीब खबर सुनकर अहले दरबार को उस आने वाले अजनबी शख्स से मिलने की दिलचस्पी पैदा हो गई। खलीफा ने हुक्म दिया उसे हाजिर किया जाए। थोड़ी देर के बाद चौबदार उसे अपने हमराह लिए हुए हाजिर हुआ। उसके कदम डगमगा रहे थे, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बड़ी मुश्किल से वो दरबार में आकर खड़ा हुआ। तुम क्या कहना चाहते हो? वजीर ने दरियाफ्त किया। जुनैद से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ, अजनबी ने जवाब दिया। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जुनैद का नाम सुनकर बड़े बड़े जोर आवरों के माथे पर पसीना आ जाता है? सारी रियासत में अब उनका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं रहा। ऐसी मुज़हका खेज बात के लिए इसरार मत करो जो दिमागी जुनून के अलावा तुम्हारे लिए बाइसे हलाकत भी हो सकती है। फ़कीर ने गर्जदार अंदाज में कहा, जुनैद की शोहरत ही मुझे यहाँ तक खींच कर लाई है। इसी एतकादे महूम की मैं तरदीद करना चाहता हूँ कि सारी रियासत में जुनैद का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं रह गया है। कदो कामत का घमंड और बाजुओं का जोर ही फतो शिकस्त का मेयार नहीं है। फ़न की जहानत भी अपना एक मकाम रखती है। इत्मीनान रखिए, मेरा दिमागी तवाज़ुन अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है। समझाने के लिए मुझे नासिह की ज़रूरत नहीं है। अंजाम का सारा नक्शा मेरी नज़र के सामने है। बहसों में वक्त ज़ाया करने के बजाय मुझे इस बात व नफ़ी में जवाब दिया जाए। अजनबी शख्स ने फातिहाना तेवर के साथ जवाब दिया। अजनबी शख्स की जुराते गुफ्तार पर सारा दरबार दम बखुद होके रह गया। आपस में सरगोशियां होने लगीं। ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि ये शख्स दिमागी जुनून में है। दानिश्वरों की तरह इसका अंदाज़े गुफ्तगू यकीनन किसी पुरअसरार शख्सियत की निशानदही करता है। ज़ाहिरी कमज़ोरी के पीछे हो ना हो कोई महारत फ़न का अजीब व गरीब करिश्मा पोशीदा लगता है। जुनैद भी अजनबी शख्स को हैरत की नज़र से देख रहे थे। हजार तजस्सुस के बाद भी इसके सरापा में फ़न्नी महारत की कोई अलामत नहीं मिल रही थी। सख्त हैरान थे कि आखिर किस चीज़ ने उसे इतना नडर बना दिया है। मसला बहुत पेचीदा बन गया था, इसलिए खलीफा बगदाद के इशारे पर वजीर ने अहले दरबार की राय दरियाफ्त की। सारा नशीबो फराज समझाने के बाद भी अगर ये बज़िद है तो उसका चैलेंज मंजूर कर लिया जाए। अंजाम का ये खुद जिम्मेदार है। मुकाबले में शिकस्त खा गया तो ये तवक्को के ऐन मुताबिक होगी, और अगर फतह याब हो गया तो एक पुरअसरार शख्सियत के जौहरे कमाल से पहली बार दुनिया को रोशनास कराने का फ़ख्र हमें हासिल होगा। अहले दरबार ने निहायत आज़ादी के साथ अपने ख़यालात का इजहार किया। थोड़ी देर तक बहस के बाद बिल आखिर ये बात तय पा गई कि उसके चैलेंज को कबूल कर लिया जाए। खलीफा वक्त ने भी इस करारदाद पर अपनी मोहरे तस्दीक सबत कर दी। कुश्ती के मुकाबले के लिए दरबार शाही से तारीख और जगह मुतय्यन कर दी गई। महकमा नशर व इशात के अहलकारों को हुक्म सादिर हुआ कि सारी मुमलिकत में उसका ऐलान कर दिया जाए। इत्मीनान रखा जाए, मैं वक्त मुकर्ररा पर दंगल में हाजिर हो जाऊंगा। ये कहते हुए अजनबी शख्स दरबार से रुखसत हो गया। अपने ज़माने में जुनैद का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है,
یہ یقین لوگوں کے دلوں میں اس طرح گھر کر چکا تھا کہ مقابلے کی تیاری کا ذکر جس نے بھی سنا دم بخود رہ گیا۔ ساری مملکت میں ہونے والے دنگل کا تہلکہ مچا ہوا تھا۔ شاہراہوں پر، بازاروں میں، ہر جگہ یہی تذکرہ موضوع سخن بن گیا تھا۔ ہر شخص اس اجنبی مسافر کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس کے متعلق طرح طرح کی افواہیں لوگوں میں گشت کر رہی تھیں۔ کوئی کہتا تھا دیوانوں کے بھیس میں وہ ایک نہایت شاطر آدمی تھا، اپنی چرب زبانی سے سب کو بے وقوف بنا گیا، اب وہ ہرگز پلٹ کر نہیں آ سکتا، وہ اپنی ہلاکت کو کبھی دعوت نہیں دے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ دربار خلافت کا ایک پہلوان پاگل آدمی کی جنون انگیز حرکتوں کا شکار ہو گیا۔ عقل کی سلامتی کے ساتھ اس طرح کا اقدام ناممکن ہے۔ اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ وہ ضرور آئے گا، اسے شاطر اور پاگل سمجھنا غلط ہے۔ وہ فنی مہارت میں ایک پر اسرار شخصیت کا مالک ہے۔ کسی پاگل کا دماغ اتنی گہرائی میں اتر کر نہیں سوچ سکتا۔ اس کے سراپا کی جن لوگوں نے تصویر کھینچی ہے وہ نہایت پرکشش اور والہانہ ہے۔ کسی شاطر آدمی کی شخصیت میں اس طرح کی روحانی جاذبیت نہیں ہوا کرتی۔ بہرحال ہوا کچھ ایسی چل گئی تھی کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ تاریخ جیسے جیسے قریب آتی جا رہی تھی، انتظار شوق کی آنچ تیز ہوتی جاتی تھی۔ سب سے زیادہ اچنبھا لوگوں کو اس بات کا تھا کہ مقابلہ پہاڑ اور تنکے کے درمیان تھا۔ برس ہا برس کے بعد جنید کے کسی مقابل سے لوگوں کے کان آشنا ہوئے تھے۔ شور و ہنگامے سے فضا اتنی بوجھل ہو گئی تھی کہ جنید بھی حیرت میں کھوئے سے رہنے لگے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اندر سے کوئی چیز انہیں بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دن بدن شاہی دربار سے دل کا تعلق ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اپنی کیفیت انہیں خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ چہرے کا رنگ اڑا اڑا دیکھ کر دربار کے قریبی حلقوں میں یہ چرچا عام ہو گیا تھا کہ اس بار کا مقابلہ اتنا پر اسرار ہے کہ پہلے ہی سے جنید پر ایک نامعلوم ہیبت طاری ہو گئی ہے۔ اب مقابلے کی تاریخ قریب آ گئی تھی۔ دور دراز ملکوں سے سیاحوں اور تماشائیوں کے قافلے بغداد میں اترنا شروع ہو گئے تھے۔ مملکت کی آبادیوں سے اونٹوں کی قطاروں کا سلسلہ ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جدھر نگاہ اٹھتی انسانوں کا سیلاب امنڈتا ہوا دکھائی پڑتا تھا۔ اب وہ شام آ گئی تھی جس کی صبح تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہونے والا تھا۔ آفتاب ڈوبتے ڈوبتے کئی لاکھ آدمیوں کا ہجوم بغداد میں ہر طرف منڈلا رہا تھا۔ جنید کے لیے آج کی رات بہت پر اسرار ہو گئی تھی۔ ساری رات بے چینی میں کروٹ بدلتے گزری۔ اپنے زمانے کا مانا ہوا سورما آج نامعلوم طور پر دل کے ہاتھوں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جس نے بڑے بڑے زور آوروں کا غرور پلک جھپکتے خاک میں ملا دیا تھا، آج ایک نحیف و کمزور انسان کے مقابلے میں وہ ہزار اندیشوں کا شکار ہو گیا تھا۔ دربار شاہی کے ناموس کے علاوہ اپنی عالمگیر شہرت کا سوال بار بار سامنے آ رہا تھا۔ اس اجنبی شخص کے متعلق رہ رہ کر دل میں یہ خلش پیدا ہو رہی تھی کہ اس کے فاتحانہ تیور کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے۔ دل کے یقین کے آگے جس کی ناتوانی کوئی چیز نہیں ہے، مانوی کمالات اور نادیدہ قوتوں کا کوئی مخفی جوہر ضرور اس کی پشت پناہی میں ہے، ورنہ کسی کمزور اور بے مایہ انسان میں یہ جرات کردار کبھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ انہی پریشان خیالات کے ادھیڑ بن میں ساری رات گزر گئی اور بغداد کی پہاڑیوں پر سحر کا اجالا پھیل گیا۔ صبح ہوتے ہی شہر کے سب سے وسیع میدان میں نمایاں جگہوں پر قبضہ کرنے کے لیے تماشائیوں کا ہجوم آہستہ آہستہ جمع ہونے لگا۔ بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ میدان کے چاروں طرف نہایت قرینے سے کرسیاں بچھا دی گئی تھیں۔ یہ شاہی خاندان، درباری معززین اور مملکت کے عمائدین کی نشست گاہ تھی۔ تمام آنے والے اپنی نشستوں پر آ کر بیٹھ چکے تھے۔ خلیفہ بغداد کی کرسی ابھی تک خالی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد نقیبوں کی آواز گونجنے لگی۔ شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ بادشاہ کی سواری آ رہی تھی۔ درباری خدام کمر میں پٹکا باندھے راستہ صاف کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خدم و حشم کے ساتھ حضرت جنید بھی بادشاہ کے ہمراہ تشریف لائے۔ سب آچکے تھے۔ اب اس اجنبی شخص کا انتظار تھا جس نے چیلنج دے کر سارے علاقے میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ حضرت جنید کے طرفدار فاتحانہ خوشی کے جذبے میں مجمع کو یقین دلا رہے تھے کہ اس کا انتظار بے سود ہے، اب وہ نہیں آئے گا۔ جنید سے نبرد آزما ہونا آسان نہیں ہے۔ جنید کے تصور ہی سے بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ ایک معمولی آدمی کی کیا بساط ہے کہ مقابلے کے لیے سامنے آ سکے۔ بلا شبہ وہ پوری مملکت کو فریب میں مبتلا کر گیا ہے۔ اسے آنا ہوتا تو بہت پہلے اس میدان میں آ جاتا۔ اس کی بات ابھی ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ
کہ दरबारी हलकों में से एक शख्स ने खड़े होकर कहा, मैं एतराफ़ करता हूँ कि हुकूमत निहायत सादा लोही के साथ एक गहरी साजिश का शिकार हो गई है। ये इक़दाम दानिशमंदी के कतई खिलाफ हुआ कि महज एक गुमनाम शख्स की बात पर मुख्तलिफ मुल्कों के कई लाख इंसानों की भीड़ जमा कर दी गई। चकमा देकर निकल जाने वाले इस राहगीर को अगर हुकूमत गिरफ्तार भी करना चाहे तो बगैर नामो निशान के कैसे गिरफ्तार करेगी। इस मैदान में उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी जो गायबाना तौर पर उस अजनबी शख्स के हामी थे। नामालूम तौर पर उनके दिलों में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया था। मौजूदा सूरत हाल से उनके चेहरों पर अफसुर्दगी का निशान वाज़े होने लगा। नाउमीदी के आलम में बड़ी हिम्मत करके उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और उसने सफाई पेश करते हुए कहा, अभी वक्त मुकर्ररा में कुछ वक्फा बाकी है, इसलिए अजनबी शख्स के बारे में कोई आखिरी फैसला करना क़ब्ल वक्त है। हो सकता है कि किसी माकूल उज़र की बिना पर ताख़ीर हो गई हो। वक्त गुजर जाने के बाद वो नहीं आया तो यकीनन उसे काबिल मुज़म्मत गर्दाना जाएगा। मिनट मिनट पर हज़रत जुनैद के हामियों का जोशे मुसर्रत बढ़ता जा रहा था और वो तरह तरह की आवाज़ें कसकर मजमा के जहन से इस अजनबी शख्स का असर ज़ायल कर रहे थे। लेकिन खुद हज़रत जुनैद पर एक सकते की कैफियत तारी थी। उनके चेहरे के उतार चढ़ाव से ये मालूम हो रहा था कि वो किसी गहरी सोच में खो गए हैं। लाशऊरी तौर पर वो पेश आने वाले किसी हैरत अंगेज़ वाक़या का इंतज़ार कर रहे थे। मजमा का इज़्तिराब अब काबू से बाहर होने लगा था। हज़रत जुनैद के हामियों की तरफ से बार बार ये आवाज़ उठ रही थी कि मसनद खिलाफत से कोई फ़ैसला कुन ऐलान करके मजमा को मुंतशिर कर दिया जाए। वक्त मुकर्ररा में अब चंद ही लम्हे बाकी रह गए थे कि वज़ीर ऐलान करने खड़ा हुआ। सारा मजमा गोशबर आवाज़ हो गया। मुंह से पहला लफ्ज़ ही निकला था कि मजमा के किनारे से एक शख्स ने आवाज़ दी, ज़रा ठहर जाइए, वो देखिए सामने गिर्द उड़ रही है, हो सकता है वही अजनबी शख्स आ रहा हो। उस आवाज़ पर सारा मजमा गर्दे राह की तरफ देखने लगा। आने वाले राहगीर के हर कदम पर दिलों का आलम ज़ेरो ज़बर हो रहा था। कुछ ही फासले